Pour troisième préparatoire, on va commencer notre deuxième semestre. تالتة إعدادي. يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله هنبتدي مع بعض الترم التاني. عندنا أول unité 4 بعنوان au spectacle في عرض المسرحي. أول حاجة معانا pour commencer observe la photo lis le texte puis réponds aux questions. لاحظ الصورة اقرأ النص ثم أجب عن الأسئلة. Le 14 juillet 1789, date de la Révolution française, la Bastille, qui a servi de prison pendant plusieurs siècles, a été rasée. 14 يوليو 1789 تاريخ الثورة الفرنسية. حصن الباستيل اللي كان مستخدم كسجن أثناء العديد من القرون a été rasé تم هدمه. 200 ans après la Révolution وبعد 200 سنة من الثورة on a construit le nouvel opéra sur la place de la Bastille. وبعد 200 سنة احنا بنينا الأوبرا الجديدة في ميدان الباستيل. Il peut accueillir 2700 personnes التي ترحب ب 2700 شخص. Au centre de la place de Bastille وفي ميدان الباستيل à côté de l'opéra بجانب الأوبرا on a élevé en 1847 أنشأنا في 1847 une colonne عمود surmonté يعلو du symbole de la liberté. يعلو رمز الحرية. d'accord. زي ما تعودنا في البيانفينيو هو بيدينا فكرة عن أول حاجة فرنسا والثقافة بتاعتها بخلال الموضوع، وبعد كده بينقلنا عن موضوع المصري أو الفكرة المصرية. اوكي. مي فيغي او فو ده علامة صح وغلط. ومدينا كمان لكسيك كلمات فيها نقول مع بعض ان سبكتاكل la révolution raser une prison une colonne surmonter un symbole la liberté. اوكي. طب هو بيقول لنا ده علامة صح او غلط. sur la photo on voit في الصورة احنا بنشوف une colonne شفنا في colonne عمود vrai صح. le nouvel opéra شفنا الأوبرا الجديدة vrai. beaucoup de personnes لا. أشخاص كثيرين أو كتير من الأشخاص لا غلط ما كانش في أشخاص. un musée fou متحف ما كانش في متحف. le symbole de la liberté رمز الحرية vrai شفناه صح. une pyramide de verre هرم زجاجي fou. اوكي. يبقى عندنا vrai صح vrai fou vrai fou. d'accord. يبقى exercice suivant phrase وصل جزئين أو طرفين الجملة. عندنا عمود أو ب A le nouvel opéra de Paris الأوبرا باريس الجديدة هتوصل مع numéro 5 se trouve place de la Bastille. يبقى A مع 5 تقع يبقى نوفيل أوبرا دو باريس الأوبرا الجديدة في باريس تقع في ميدان الباستيل. numéro B la Bastille a été rasée
باستيل هدم فين أو إمتى avec un هتبقى مع رقم واحد en 1789 في 1789. C'est l'opéra de la Bastille. L'opéra de la Bastille هتبقى مع 2 pour recevoir 2700 personnes. تستطيع أن تستقبل 2700 شخص أو ممكن أن تستقبل 2700 شخص. يبقى C مع 2. D le symbole de la liberté رمز الحرية هيبقى avec 3 مع 3 et au sommet d'une colonne على et au sommet d'une colonne على قمة العمود يبقى D مع 3. E au centre de la place de la Bastille في وسط ميدان الباستيل مفيش غيرها 4 il y a une colonne يوجد عمود. d'accord يبقى تاني A avec 5 مع 5 B avec 1 B مع 1 C avec 2 C مع 2 D avec 3 مع 3 E avec 4. ok la page suivante. جمال طبعا لسه مستمر معانا جمال وجون وسوزان. جمال بيقول لهم ايه je vous invite à passer une soirée au nouvel opéra du Caire. بدعوكم لقضاء سهرة في الأوبرا الجديدة بالقاهرة. qu'est-ce que vous en pensez vous êtes d'accord ها بتفكروا ايه موافقين. سوزان قالت له ايه très bonne idée فكرة عظيمة. je ne suis jamais allée à l'opéra ما روحتش قبل كده ايه الأوبرا. on ne peut pas être au Caire sans aller à l'opéra. احنا مش هيبقى ينفع موجودين في القاهرة من غير ما نذهب إلى الأوبرا. voyons le programme de la semaine. شفتوا البروجرام أو البرنامج بتاع الأسبوع. قال لهم ايه voilà le progrès égyptien écoutez. انا معايا جريدة البروجري ايجيبسيان جريدة احنا عارفينها في مصر بس هي بتكتب الفرنسية باللغة الفرنسية فبيقول لهم ايه هي معايا جريدة اسمعوا. Grand Théâtre المسرح الكبير aujourd'hui اليوم à 20h الساعة 8 concert de l'orchestre de l'opéra sous la baguette du monsieur مصطفى ناجي. النهارده في الساعة 8 حفلة أوركسترا سور لا باجيت تحت عصا monsieur مصطفى ناجي. okay. demain à 20h récital de violon et piano avec Abdallah Lotfi et Arzu Alkirov. اوكي غدا الساعة 8 ريسيتال دو فيولون عزف منفرد على الكمان والبيانو مع عبد الله لطفي وأرزو الكيروف. okay. Le 14 avril à 20h concert de l'Orchestre national arabe de la musique sous la baguette du monsieur سليم سحاب. يوم 15 أبريل في الساعة 8 حفلة أوركسترا القومي القومية العربية الأوركسترا القومي العربي الموسيقى سو لا باجيت تحت عصا مسيو سليم سحاب. okay. Le 16 avril à 20h la troupe lyrique de l'opéra du Caire الفرقة الغنائية للأوبرا القاهرة تقدم أيضا أوبرا en 4 actes
en 4 actes أوبرا عايدة في 4 مشاهد. D'accord. De Verdi sous la baguette du monsieur Ivan Filev تحت قيادة monsieur Ivan Filev avec Hassan Kami dans le rôle de Ramades et إيمان مصطفى dans le rôle de عايدة. عندنا حسن كامي يمثل رماديس وإيمان مصطفى في عايدة. Le 17 avril à 20h, soirée culturelle arabe organisée par Mohamed Salem, directeur des activités culturelles. وفي الساعة 8 يوم 17 أفريل سهرة ثقافية عربية منظمة عن طريق مسيو محمد سالم مخرج الأنشطة الثقافية. سوليست أو فيولون، سوليست هنا عازف منفرد، عازف منفرد على الفيولون كمان أنستازيا بيتروفا. داكور، ده كان البرنامج بتاع الأوبرا. j'aimerais voir l'opéra Aïda de Verdi. أنا عايزة أشوف أوبرا عايدة. اوكي جمال tout à fait d'accord. تمام موافقين. je vais réserver 3 billets pour le 16 avril. هنحجز 3 تذاكر ليوم 16 أبريل. Jean et Suzanne, merci beaucoup. Rendez-vous à 17h. تمام شكرا ليك أوي. معادنا يوم معادنا الساعة 7:30 7:30 devant l'opéra يوم 16 زي ما اتفقنا. الأوبرا pendant l'entracte. خلاص نقلنا بقى هما راحوا الأوبرا pendant l'entracte أثناء الاستراحة. جمال بيقول le nouvel opéra du Caire a été construit en 1988. أوبرا القاهرة قال لهم أوبرا القاهرة بيديهم نبذة إن هي اتبنت في سنة 1988. il comprend le grand théâtre بتحتوي على المسرح الكبير le petit théâtre والمسرح الصغير et en plus un théâtre وكمان في تياتر en plein air في تياتر في هواء مفتوح أو مفتوح. après le spectacle je vous invite à dîner au restaurant. Je vous invite à dîner au restaurant Tournon qui se trouve au 14e étage de la tour d'Iker. أنا بدعوكم بعد العرض المسرحي إن احنا نشوف إن احنا نتعشى في مطعم الدائر في الدور 14 في برج القاهرة. راح جان قال له pas question بلا نقاش c'est moi qui vous invite. أنا اللي هدعوكم أو هعزمكم. ok. On a fini la leçon. On va lire les lexiques. هنقرا بقى اللكسيك موجودة. un concert un récital de violon une baguette une troupe lyrique des activités culturelles un entracte organisé comprendre pas question ok. عندنا بقى question. أول حاجة قول هتلاقوها في page 12. mais vrai ou faux à côté de chaque phrase. ده علامة صح وغلط جنب كل عبارة. Ce document donne des informations sur la tour du Caire. قطع بتعطينا معلومات عن برج القاهرة. faux. احنا كل ده في في الأوبرا. Le programme de la semaine culturelle à l'opéra se trouve au Bourget égyptien. البروجرام ده احنا شفناه في جريدة Bourget égyptien. vrai صح. Suzanne veut aller à l'opéra du Caire. سوزان عايزة تروح الأوبرا du Caire. vrai صح. Jean et Suzanne et Gamal
ont rendez-vous le 16 avril à 19h30. فري صح، هو ميعادهم يوم 16 أبريل الساعة 7:30. فري. أوكي. طب associer les deux parties de la phrase. نوصل إيه أجزاء الجملة، جزئين من الجملة. سوزان a envie de voir. سوزان a envie de voir. a envie يعني لديها رغبة في رؤية. اوكي برافو. l'opéra عايدة. 4. جمال va acheter. جمال va acheter. جمال va acheter هيشتري ايه؟ les pieds. برافو. 5. les amis vont dîner. هيتعشوا فين؟ au restaurant Tornant. برافو. في المطعم الدائر. 2. le restaurant se trouve. المطعم موجود فين؟ en haut de la tour. يعني في أعلى البرج القاهرة. الأوبرا عايدة comprend. أوبرا عايدة تحتوي على 4 actes اللي هو 4 مشاهد. اوكي. طيب يبقى هقول الفيريل فو. فو. B vrai. C vrai. D vrai. اوكي. طب الأسوسي A 4 B 5 C 2 D 1 l'opéra عايدة E 3. اوكي. يبقى 4 5 2 1 3 4 5 2 1 3. d'accord. نملى الجريل. نملى الموجود قدامنا. هنا بروجرام دات 13 أفريل 14 أفريل 15 أفريل 16 أفريل 17 أفريل. تملوا البروجرام بتاع الأوبرا هتلاقيه موجود زي ما هو، تحطوه كل يوم بيوم على حسب. اوكي. طيب répond aux questions. نجاوب على الأسئلة. les amis vont dîner ensemble. الأصدقاء هيتعشوا مع بعض. أول حاجة qui invite. مين اللي دعا؟ آخر كلام كان إيه؟ سي جان. سي جان هو اللي دعا. فين؟ au restaurant Tornant de la tour du quai. de la tour du quai. اوكي de la tour du quai. طيب à quel étage se trouve le restaurant؟ كان في الدور الكام؟ 14e étage في 14. qui organise la soirée culturelle؟ مين اللي نظم السهرة الثقافية؟ سي جمال. يبقى أول حاجة جان. تاني حاجة le restaurant de la tour du quai. de la tour du quai. تالت حاجة 14e étage دي جمال. اوكي. complète. on a construit l'opéra du Caire en 1988. on y trouve نجد فيها ايه؟ le grand théâtre, le petit théâtre et le théâtre en plein air. ومسرح كبير ومسرح صغير ومسرح في القاعة المفتوحة. اوكي. B le 16 avril في 16 أبريل on présente Aïda avec Hassan Kami dans le rôle de 16 أبريل. يبقى بنقدم عايدة في الأوبرا مع حسن كامي في دور رماديس et إيمان مصطفى dans le rôle de عايدة. اوكي.